Nunggu kedatangan Papa Vincent datang dari Bali lagi, soalnya kan What's up guys? Sayang. Jadi papa tuh kemarin tuh kayak dia harus bed rest. Minggu depan Jumat dia balik lagi. guys, jadi hari ini kita bakal nunggu kedatangan Papa Vincent datang dari Bali lagi, soalnya kan pergi. Ini kita bertiga udah mandi, udah siap untuk bertemu. Look so cute. Oke, kita ini kayak dibombardir ya. What? It's cute. Dipeluknya kayak di. Look at his small neck. Kenapa? Zoom in on his very small neck, please. Lucu ya. Wants everyone to see his face already, because he's like, ooh, check his ear. Pokoknya kita udah nggak sabar nunggu kedatangan. His ears are very, very clean. Tadi abis dibersihin tadi sama Oh, mama. that's why. Are you gonna make a vlog tomorrow for the special day too? Do they know the special day Udah tomorrow? kasih tahu besok. Oh ya, besok tanggal 7 1 bulanannya Ade bayi. Jadi besok bakal tayang di YouTube keluarga kita. Where else would it be uploaded, Mom? Where else? Iya, muka Ade bayi. Oh no, this is gonna be very bad when it just gets bombarded. Ya udah, kita sambil nunggu Papa datang. What's up guys? Akhirnya nyampe juga gue. Istri sama anak gue di mana nih? Mari kita masuk. Aduh. Where's my wife? Sayang. How are you? How are you? Good. Anakku yang gede mana? Yang gede di situ, yang kecil di situ. El. Hah? Kenapa? Mana si El? Kalau ini si. Halo. Papa belum mau pegang, Papa harus mandi dulu ya. Oke. Dari bandara. Kamu katanya bandel ya, nangis-nangis mulu ya. Nggak ada. Aduh. How was your flight? Not so good. Terus, Papa gimana kabarnya? Papa oke. Maksudnya udah mau sembuh. Jadi Papa tuh kemarin tuh kayak apa ya, mau dibilang bukan jantung ringan ya, tapi kayak ada di aluran darahnya tuh kayak ada yang kayak, tahu kan kalau orang berumur, iya. tuh kayak aluran darahnya like the veins itu kayak menciut dikit, kayak gitu, apa namanya tuh? Jadi yang dia rasa tekanan di dada tuh kayak jantung tuh ternyata itu kayak the same but not the same, kayak gitu. Terus dioperasi dari sini, dimasukin microchip untuk cari Tersumbatnya. iya, biar diginiin. Terus Udah pulang operasi, nginep operasi, mau nginep lagi, tapi kata dokternya kalau kuat boleh pulang. Nah ini dia. Say what? Say what? Say what? Wah, say what?
How you been? Good. You been good? Oh. Guess what? What? How many weeks school do you have? I don't know. You don't know? You have how many more weeks? 3, 2. 2 more weeks. Iya. That's still a lot. But guess what? Congratulations, you're going to year 4. How do you know? Because I spoke to your teacher. And? And you're going to year 4. You made it. Okay. So you... You're not happy? Yeah. Bro, you're going to year 4. Yeah. How you not happy? How can you react just like that? Like, Who said I'm not happy? okay. Who said I'm not happy? If I were you, I would be jumping, man. Come on, man. jadi balik lagi ke papa. Iya. Yey. Yang kamu kayak Ian Kasela deh kalau pakai. He wants attention. He wants attention from my dad. Iya. He wants Ini mau attention. digini biar dia tidur. Maybe a roller coaster wheel. Katanya Iya, kayak iya. gempa. Hey. Hi. Nah tuh. Ma, aku belum bisa pegang, aku masih kotor. Iya, cuci tangan dulu. No, I have to shower. Jadi ya bokap udah mau sembuh, dia harus pulang, nanti dia harus minum obat. When is Opa going back? Opa udah pulang, El. That's why you Habis itu, tadi aku mau bilang apa? Ya dia udah mulai sembuh, sekarang dia di rumah, dia harus bed rest. Nanti minggu depan minggu ini hari Jumat dia balik lagi. Tapi ada mama sama kakakku yang di Bali untuk anterin dia, jadi aku udah lega. Maksudnya aku udah ngomong sama dokternya, dianya akan fine. Masalahnya is okay, nggak terlalu parah lagi. Udah dikendalikan sama dokter, jadi Kalau tangannya kotor, lebih jangan tenang cuci aku. tangan dulu. Why is he so bad? Jadi ya begitulah guys. Terus di sini gimana yang selama aku nggak ada di sini? Iya, selama kamu gak ada di sini, aku Keren juga gaya istriku nih, Adidas. Topinya udah Supreme. ya aku kan kayak kamu tuh, sekarang pakai topi terus. Ya iyalah, jadi mama jadi papa tuh jangan merasa terlalu tua. Mama papa muda aja. Ngomong-ngomong keren juga nih Supreme. Terus di sini gimana? Coba jelasin tanpa kalau aku di gimana. sini, gimana ya? Sepi kalau nggak ada kamu. Terus, iya kalau nggak ada kamu tuh sepi, tau nggak? Terus kayak Sorry, changing my homework. Enggak, you still have to do it. I have to bring that one in 2 weeks. Jadi ya Barak udah naik kelas ke kelas 4, hebat banget. Aku merasa bangga, bahagia. Semoga Barak bisa selalu jadi anak yang baik, yang pinter, belajar yang benar di sekolahnya. Terus supaya bisa mengejar cita-citanya nanti ketika dia besar nanti. Gitu. Kemarin aku kan ke sekolahnya, terus ngomong sama ibu gurunya. Terus Selama ini oke PR-nya, jadi El tuh sanggup. Cuma year 4 katanya nggak terlalu muda. oh ya silakan masuk. Masuknya nggak terlalu gampang juga, jadi El tuh harus lebih fokus daripada tahun yang ketiga, angkatan 3 ini ya. Ya. Oke guys, aku nggak bisa lama-lama, aku baru nyampe dan sekarang aku harus meeting sama Mas Denny. Iya itu Jadi yang aku mau siap-siap dulu. So, ya. Yeah. sampai ketemu lagi. Tapi pasti aku senang soalnya Papa udah pulang. Terus jadi aku bahagia, El juga bahagia, Ade bayi juga bahagia gitu. Dan semoga Papa Andre yang baru habis operasi bisa cepat pulih, cepat sembuh, dan semoga lancar-lancar pengobatannya. Yes, betul. So anyways, thank you for watching guys. Stay tuned. Don't forget to like, subscribe, dan share. Bye.